Walang patumpik-tumpik pa. Confirmed! Yes, confirmed! Nga last day of airing na ni adtong March 2, 2024 kan adlong Sabado ang GMA Noontime Show nga tahanang pinakamasaya nga hunip sa It Bulaga kaniadto. Kini human gikumpirmar sa usa sa mga host nga si Charisse Solomon. Kini human mikatag ang chismis nga dili na makaplay sa ere ang tahanang pinakamasaya. Sa komento ni Charisse Solomon ngadto sa follower, magul-ano gibutyag ni ini nga ang sadly opo, but praying for best days ahead. Mababait po ang mga kasamahan namin dyan at napakagaling na tao. They work wholeheartedly. At grabe po ang prinsipyo sa buhay. Kaya po, ipagdasal ko na mabigyan sila agad ng trabaho para sa kanilang pamilya. Gawas ni ini, pikatag usab karon ang mga behind the scenes video sa last day nila sa show. Din makita ang mga host nga naghinilaka. Gikabutyag nga gihangyo pa sa taping nga mag last day of airing sila hangtod Marso 7 apan wala kini gitugutan tungod sa komento ni Charisse Solomon. Bisan pa man nga wala pa nakapagawas o kumpirmadong statement gikan sa tape A, makita ang magulanong mga imahe ingon man mga short videos human sa ilahang show ni adtong Sabado. Kini nga balita hatod kanato sa DTX Beauty Soap para sa balat na sobrang soft and smooth. Kini si K5 Sai Oliveira para sa Kampiyon sa Balita. Serbisyong publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.